Very good. Okay, scientist. Okay, now we go on to scene, ya. Scene, Adegan kalau ini sering lihat. atau pemandangan juga ya. Pemandangan itu scenery ya. Kalau ini scene, Kelompok kartun adegan. scene is very Scene by scene, adegan demi adegan ya. The SpongeBob Hmm. cartoon scene is very entertaining ya. The SpongeBob cartoon scene is very entertaining. Adegan kartun SpongeBob sangat menghibur. Film kesukaan saya ini. Really? Yeah, Lucu banget. I like watching SpongeBob also ya. It is funny. Dan Iya, gak ada bosannya nonton. Dan satu lagi from the Malaysia, Upin Ipin. I like too. Upin Ipin. Iya, suaranya lucu dan apa ya, nggak pernah tua ya, wajahnya begitu-begitu terus. Okay, now it's your turn to make a sentence using the word scene. Hmm, kalau adegan itu sungguh keren gitu. Yeah, the The scene scene is very is cool. so cool. So Ya, cool. so cool. Ya, itu sangat adegan itu sangat menakutkan. The The scene, scene is the scene looks so awful. Ya, awful. atau Awful itu menakutkan. iya menakutkan. Atau the scene is very, the scene is very awful atau this looks so, biasanya the scene is very horrifying ya, horrifying, menakutkan. Ini juga sering dipakai ya, horrifying. Horrifying. Iya, horrifying, menakutkan ya. Menakutkan. Awful sama horrifying itu sama ya? Ya, awful itu lebih yang paling menakutkan sih ini sih, horrifying. Meskipun nggak ada very-nya, itu lebih dalam menakutkannya, bisa ke bawah mimpi ya. Kalau awful menakutkannya nggak terlalu apa ya, menakutkan, tapi nah, yang sangatnya itu horrifying. Sama dengan kayak gini lah kemarin. Understand dengan comprehend ya. Kalau understand ya tahu aja gitu. Saya Mengerti doang. iya, kalau ini awful, horrifying. Tapi Horrifying. makanya kata-kata ini sering digunakan untuk yang movie. Movie kan biasanya kalau horror kan horror ya, ada kata horrifying ya, horror ya, horror movie ya. Hmm. Oke. Now we go on to the next word, scenery ya, pemandangan. The The scenery. scenery is magnificent ya. Pemandangan itu sangat indah ya. The scenery is magnificent ya. Pemandangan itu sangat indah. Can you try? Scenery itu berhubungan dengan alam. Kalau scene tadi itu bukan pemandangan alam, Adegan. tapi ya adegan atau pemandangan yang tidak berhubungan dengan alam, tapi pemandangan ya, kalau di adegan boleh, kalau untuk di jalanan juga scene kan, karena itu bukan kayak adegan, ya adegan tabrakan atau apa itu scene ya. Tapi kalau berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan, ada pemandangan, awan, udara itu scenery ya, pemandangan. Scenery. Pemandangan di 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 kota ini sangat menakjubkan ya. Atau Pemandangan. ya, pemandangan di hotel ini sangat indah boleh. The scenery Indah.
On atau on ini. In atau on atau Kalau at. kalau untuk di samping-sampingnya, kalau on kan di dalam ya. Kalau on itu di atas permukaan, nggak mungkin on ya. Kalau untuk ini, tapi in di dalam ruangan. Tapi kita bilang kan di luar-luarnya kan. The scenery at the Pakai at. hotel. Iya, at the hotel is very Very magnificent. magnificent atau very beautiful. Pemandangan juga kita sering bilang beautiful ya. Is very beautiful. Oke. Pemandangan ini membuat saya bahagia. This Scenery. scenery makes me Make me happy. go. Ya. Oh, Atau membuat saya nyaman ya, makes me comfortable ya, comfort. comfortable. Oke, makes me comfortable. Membuat saya nyaman ya. Oke, scenery, scenery ya, pemandangan. Scenery. Oke, now we Scenery. go. Next, go into silent H ya. Silent H, huruf H yang tidak berbunyi. Hour, ini juga kemarin dah ya, hour. Dulu Hour. bacanya horror. Masih banyak yang salah, bilangnya hour ya. Hour. Give me an hour. Ya, Bacanya makanya kita pakai hour. N di sini kan, bukan E. Kalau hour bacanya berarti E, tapi karena memang hanya ini tidak berbunyi, makanya kita an hour. Dan Hour. ini biasanya digabung, an hour. Hmm. Iya. Give me an hour to finish my job. Ya. Beri 1 jam untuk aku menyelesaikan pekerjaanku ya. Oke, saya butuh 2 jam untuk istirahat. Saya butuh 2 jam. 2 jam. 2 hour. I need 2 hour 2 hours to untuk to istirahat. To have some uh, rest. saya itu So, to take some rest ya. Jadi have dan take di sini ini satu satu artinya beristirahat sama ya. sama ya, to have some rest. Makanya kalau kita nyuruh orang istirahat aja dulu, have some rest, take some rest, ya. Sama dengan take a nap kan? Take a nap itu kan artinya tidur siang sebentar kan? Take a nap. Saya kenapa itu tidur siang. Iya, take a nap. Tidur-tiduran lah sebentar ya, take a nap. Oke, oke. Ngomongnya sleep itu ya. Nggak pakai sleep tapi karena sleep itu kan Cuma uh, untuk malam aja kah? bisa lama ya, bisa lama Oh, dan artinya sleep itu dalam gitu ya. Kalau take a nap itu kan kayak kita namanya juga tidur-tiduran, kuping itu kadang-kadang masih mendengarkan ya, atau hmm. tidak dalam gitu tidurnya. Kalau sleep dalam ya. Oke, dan biasanya sleep itu kan waktunya panjang ya, sedangkan take a nap namanya juga nap itu sebentar. Oke, nah we go on to next word, honor ya, menghormati ini kata Penghormatan. kerja. Kalau penghormatan kata benda. Kalau biasa katanya my honor gitu, kehormatan bagi saya gitu atau gimana? Ya, it's an honor for me to meet you. Hmm. Ya, it's an honor ya, honor for me to meet you, sir. Misalnya kita gitu ya. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu Anda, Pak. Gitu ya. It's an honor for me to meet you, sir. Atau kalau perempuan, to meet you, ma'am atau madam. 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 Ya. Ibu, weh.
It's an honor for me to meet you, ma'am. Ya, madam, sir, miss. Kalau ma'am berarti yang sudah bersuami. Kalau miss itu masih nona ya. Nona. Oh. Ya, oke, ini Kalau untuk cowok yang masih nikah itu semua, gimana? Sir juga? semuanya sir kalau untuk cowok. Oh, Uniknya untuk tapi kalau cewek iya, ada ya sir bedanya. mau mau menikah mau tidak menikah itu oke sir. Kalau perempuan ma'am dengan miss. Yes. Makanya tulisannya kalau miss kan seperti ini ya. Miss itu ini Hmm. kan. Tapi Hmm. kalau untuk yang sudah menikah Mrs. Oh, Mrs. ini Miss. Sorry, S-nya cuma satu. Miss. Misalkan Miss Desi. Miss. Kalau saya tulis seperti ini, nanti orang tahu Kak Desi. Mrs. Desi. Ya, Miss Desi. Oh, gitu. Oke. Biasanya untuk bahasa surat kan kita pakai ini ya. Miss dan Hmm. Mrs. Biasanya untuk yang sopannya sih untuk di kantor mau nikah ataupun tidak nikah kita pakai-pakai tetap ini ya karena kita nggak tahu dia Ya. atau biar nggak ini tulis aja seperti Miss atau Mrs. Desi. Oh. Oke. Now we going to iya. Oke, kita ulang dari awal. Saya bilang practice makes perfect artinya tadi setiap kata itu kakak sudah mencoba untuk membuat. Kakak sekarang gilirannya tanpa saya ini dibaca saja katanya No, no. I know you. Yeah, I know you. I know you so well. I know him. Saya kenal dia loh. I know him. Hmm. Do you know her? Apakah kamu kenal dia? Gitu. Neil. Ya. Oke, kakak. Kneel. Children sometimes kneel to pray. Oke, choose sometimes Neil to pray. Okay. Knock. Knock, knock on the door before you enter. Iya. She knocked my door. My door And many I times. knocked. Times. Times. Silent E. Cute. Cute. The girl Oh, face is so cute. the girl's face is so cute. And then, My kid, kitten ya, ya, my kitten. is very cute. Iya, bedanya cat dengan kitten. Kalau kitten anak kucingnya. Kalau cat yang sudah besar. Kalau anjing gimana? Dog, Anak anjing sama anjing yang little puppy. Ya, dog itu Oh. udah besar, puppy yang kecil. Makanya hush puppy ya, bukan artinya kalau udah anjingnya besar nggak lucu lagi ya. Makanya kita puppy ya, puppy tulisannya. Ya, puppy. Okay, that's a small dog. Okay, young dog. Anjing Yeah, kecil. lake. Yeah, the lake is dangerous for children. The lake is very beautiful, very calm, very swallow. Swallow. Okay, Hmm, like. like, like ini kan ada sama, ini sama juga ya? Oh iya, pengertiannya kalau saya buat ini semua kata kerja. Oke, Oh, tapi kalau mau kakak contohnya kalau sama ya, you tapi like di sini bukan pasti dia pakai to be karena like di sini kata sifat ya. You are like my mom. Jadi di sini artinya bukan kamu suka ibuku, tapi kamu itu mirip ya atau sifatnya mirip dengan kamu kayak ibu aku aja. You like my mom. Ya. Kamu seperti ibuku. Tapi kalau kakak nggak pakai R, you like my mom, berarti kamu suka ibuku. Iya.
Jadi Harus ada to be-nya ya. iya, karena like di sini bukan kata kerja, artinya seperti itu ya, kata sifat jadinya. You are like my mom. Like, I like studying English. I like watching movie. I like listening to music. You're like my mom. Mom. Oke, kalau like di sini artinya kalau pakai to be artinya seperti. Mirip. Iya. Mirip juga kah? Mirip itu biasanya kalau untuk face biasanya you look like my mom. Jadi kita pakai look artinya ini lebih spesifik ke Kelihatan ya? wajah gitu. Hmm. Oke. Kalau ini masih dua pengertian sih. You're like my mom. Bisa aja sifatnya, ya. Bisa aja gayanya, gitu ya. Tapi kalau kita Tidak pakai, spesifik itu ya. tapi kalau kita sudah pakai look, itu pasti eh, parasnya, ya. You look like my Hmm. mom, gitu. Oke. Now we go on to this one. Night. Night. Have a nice dream. Good night. Oke. Ini Night artinya, is dark. oke. Night is dark. Right. Right. Do something that you think is right. Do something right. Then, You should always do what is right. yeah, you should always do what is right. 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 His skin is very bright. Her eyes so bright. Her eyes are bright. Hmm. It, It is a very bright morning. it is a very bright morning. Hmm. This one, Um, thumb. Yeah. I I have two thumbs. Yeah. thumbs. He raised two thumbs up. Yeah. He raised two thumbs up. Thumbs Next, up. Thumbs up. bum. Bum. Bomb. Bomb attack is dangerous. The store sells many kinds of bombs. Yes. Many kinds of bum. Hmm. Numb. Numb. Her finger were numb with cold. Iya. Kalau ini, G-nya Hmm. jelas. Finger. Finger. Iya. Her fingers were Her numb with finger. cold. Iya. Jadi bukan finger tapi finger. 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 Ya seperti ada Finger. G-nya dua jadi fingers. Ya, meskipun G-nya di sini satu, ini bacanya fingers. Hmm. Okay, my leg, Fingers. My leg feels so numb. my legs feel so numb. All right. This one, Psychology. 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 His major ya. Major. His major is psychology. Yes, She is a psychologist. yes, she is a psychologist. Pharmacy. Pharmacy. I work in a pharmacy. Yes, He is a pharmacist. yes, pharmacist. Phone. Hmm, Fun. This is my phone. Yes. I bought a new phone. Cell phone. Headphone. Handphone. Right? Phase. Face.
We are entering ya, Yeah, we are entering. a new phase in school. Yes. There are several phases in doing that. Yeah, there are several phases in doing that. Yes. Phases. Phase. Yes. Phases. Phases. All right. Science. Science. We are doing a science experiment. Yes. She is a scientist. Yeah. Scientist. 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 Great She is job. a scientist. She is a scientist. Scene. Scene. The SpongeBob cartoon scene is very entertaining. Yes. And then The scene is so cool. The scene looks awful. The scene is horrifying. 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 Ketika ada VY itu fine ya. Right. Magnify, beautify ya. Glorify, signify. Scenery. Scenery. The scenery is magnificent. 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 The scene, the scenery at the hotel is very beautiful. This scenery makes me happy, comfortable. 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 Comfort. Com- Ya. Comfortable. Okay. Hour. Hour. Give me an hour to finish my job. Okay. I need 2 hours to have that. To have some rest. To take some rest. Artinya ini sama ya. To have atau to take ya. Jadi sama aja. To have some rest atau to take some rest. Yeah. Next, honor. It is an honor to meet you. It's an honor to meet you. It's an honor for me to meet you, sir, madam, miss, mrs, Yes, Miss, Mrs. Yang mana tadi yang Nona? Miss atau Mrs? miss. Miss. Kalau Mrs, Nyonya, ya kan? Nona Yeah. Nyonya. Okay, that's the end of our discussion for tonight. What's your your experience? Ada nambah nggak pronunciation-nya? Ada Okay. kayak dari cara baca huruf-hurufnya gitu yang nggak pernah tahu gitu. Yes, great. Makanya practice makes perfect. Tanpa seperti ini, kalau hanya baca gitu ya, cepat lupa. Makanya kadang-kadang bagaimana caranya ya? Kadang baca aja juga nggak tahu ini bener apa enggak. Iya, dipaksa untuk ini dengan dipaksa kita otaknya untuk membuat kalimat pasti ingat ya. At least ada pasti ya namanya ahli psikologi bilang ya. Sering praktek, apalagi bahasa kalau nggak dipraktekkan pasti cepat lupa gitu. Makanya cara terbaik Iya. itu Lagi kalau ada mengulang-ulangi. lingkungan yang mendukung lebih gampang lagi. Great, ya. For example, if you have a friend there and then she or he wants to talk in English with you, just practice your English. That makes your English more fluent day by day. Gitu. Okay, Miss Kayaknya Desi, enggak. as I told you, if you want to go on studying, we can study next January, right? Oke, tahun depan. Okay, See yeah. you next year. So, and then coba kalau di Taiwan itu biasanya untuk New Year's Eve ngapain tuh? New Year's Eve malam tahun baru tuh ngapain? Lihat kembang api.
Oh, sama aja ya. Sama aja. Iya, tapi And saya then mungkin dingin biasa kalau malam tahun baru itu dingin banget. how many degrees? Berapa biasanya? Di bawah 15 biasa sih. Oh, I see. Tergantung daerah. Iya sih itu. Mm-mm. eh, Setiap daerah itu beda. Ya kalau di sini kan bisa sampai 30 derajat itu ya. Kalau sudah 20 katanya di Panas. sini udah kedinginan banget. Tapi di sini setiap tahun malam tahun baru itu pasti selalu ada sedikit hujan, terus dingin banget pokoknya. Oke, seperti Paling orang kali Taipei. seperti orang-orang Korea dong pakai baju apa ya? Baju Apa? jaket tebal ya. Tapi di sini nggak Nggak em, pakai. kalau di dataran rendah nggak ada turun salju. Oh, I see. Kalau dataran tinggi pakai juga kayak di Korea-Korea gitu. Kalau ya pas lagi dingin-dinginnya ada turun salju. Oh, Kalau pakai di yang gunung-gunung gitu. pakai baju wall-wall gitu dong ya. Ya ya baju jaket tebal aja sih. Keren aja sih kalau ngelihat orang pakai gitu ya, kayak gimana gitu ya. Oke Ribet Kak, loh, nggak keren. buat yang nggak Repot biasa sebenarnya. biasanya bilang bilang bagus, tapi kalau yang sudah biasa pakai kan biasa aja ya gitu. Iya, ya malah Karena repot kayaknya. kalau orang-orang Indonesia keluar negeri kan biasanya menunjukkan foto-fotonya yang pakai baju Kalau aku nggak suka sih repot soalnya. dan tebal juga ya bajunya ya. Iya, terus kan kalau bawa-bawa bepergian itu kan ngabisin tempat aja. Betul. Apalagi orang yang kayak kita ya nggak suka bawa bawa barang berat ya kan. Iya, Maunya jaket tebal itu kan simple. ngabisin tempat. Alright, then thank you so much, and we'll see next Oke, January. Yeah. iya, Okay. thank you, Bye. bye-bye. Have a nice sleep. Oke, good Good night. night. And